Formal na ngaging karawat han gobyerno probinsyal han Eastern Samar ang responsibilidad na pag-host han 2026 Department of Agriculture DA Eastern Visayas Rice Derby. Isa nga dako nga regional nga aktibidad ha agrikultura nga nagtutuyo pagpauswag han produksyon nan humay, pinagyan inobasyon, kooperasyon gan kompetisyon. Nakasentron programa pagpauswag han ani, paghataas han kita han mga parag-uma ngan pagparig-un han seguridad ha pagkaon habugos nga rehiyon han Eastern Visayas. Haginbuhat nga kapihan ha este, ginsabi ni OPA's Technical Division Chief ngan Rice Program Coordinator Teodoro Apura, aada na ha pre-implementation phase ang nasabi nga derby ngan ginuhulat na laan bugos nga harvest han target nga lugar, lakipan usa tubtub duha ka bulan nga pagpahuway han tuna antes magtika nga aktual nga implementasyon. Ginorient nan Municipal Agriculture Office san Dolores, upod ang mga parag-uma nga miyembro han Hikontol Irrigators Farmers Association kaamon magiging panguna nga cooperator han proyekto. Target nga pagbuhatan han Rice Derby ang Hikontol Valley nga may ginalauman 100 tubtob 180 hectares nga tanuman nin humay. Prioridad nga benepisyaryo ang mga miyembro ang asosasyon pero mahimo gihapon bumulig ang diri miyembro basta sakop ang ira uma han target nga lugar. Ginalauman nga makakaabot hin 80 tubtob 100 kasako kada ektarya an ani pinagyan paggamit hin moderno nga teknolohiya ngan epektibo nga pamaagi ha pag-uma. Bubuligan ini hin magkaderodilain nga kompanya nga magahatag hiniba-iba nga variety hin rice seeds ngan fertilizers samtang ginuhulat pan kabugusan nga listahan han mga mapartisipar. Katuyuanan han Rice Derby nga aghaton ang mga parag-uma nga makabot ang pinakamaupay nga ani pinaagyan paggamit han pinakabago nga teknolohiya. Ilalakip liwat din han mga farmers training agud matutduan hira han husto nga pamaagya pagpauswag han produksyon. Han nasabi nga derby magkakamay-ada kompetisyon ha magkaderodilain nga variety an humay nga igtatanom ha usa nga lugar ngan dida mapipili ang pinakamaupay base ha farmers preference ngan aktual nga ani. Liwat ay papakitan paggamit hin moderno nga makinarya, sugad han mechanical transplanter, ngan mechanical harvester, ngan libre nga magagamit ngan maeksperiensyahan han mga parag-uma. Samtang ang mga resultan Rice Derby, paghimuan hin synthesis report, agud matudlok ang mga epektibo nga pamaagi nga mahimo kopyahon ngan iangay han ibang rice farmers parahan padayon nga pag-uswagan sektor. Sumalakan Governor Ralph Vincent Ivardoni, dakan iya pagsarig ang pag-host han probinsya han derby maghihimo ha Eastern Samar kamodelo han progresibo nga pag-uma samtang ginpapakusog ang kapasidad han lokal nga mga parag-uma. Antes sini nakipagkita ang gobernador ha mga opisyal han Department of Agriculture ubod ang OPAS para han pangandaman han nasabing aktibidad. Mahinunumduman han 2025 ginbuhat ang Rice Derby ha hinunangan Southern Leyte, diin naka-record hin pinakahataas nga ani nga 8.38 metric tons kada ektarya nga ginangkon han Algae Agro-Industrial Incorporated nga ginreport durante han exit conference. Sumalahan mga opisyal nagpapakita ini nga epektibo ang paggamitin sa scientifico ngan evidence-based nga pamaagi ha pag-uma agud mapauswag ang produksyon ngan masuportahan ang seguridad ha pagkaon ha probinsya o ha rehiyon. Para bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.